मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? मैं साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि हम जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। No, I feel I am God. You are God. All are God. That's what Hinduism says. Aham Brahmasmi. What is the definition of God? I don't know. I am God, you are God. What is the definition of God? I don't know. That means you don't know, I don't know. I know myself. Okay. পৃথিবীর প্রথম আজান সেটা কে দিয়েছিলেন, কোথায় দিয়েছিলেন, আর এই আজান কোন দেশে শুরু হয়েছিল? বোন, আপনি প্রশ্ন করলেন যে আজানের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, কোন দেশে হয়েছে, আর সেটা কিভাবে শুরু হয়েছে। বোন, আজান শুরু হয়েছিল আরব দেশে, আরবের মদিনায়। আর সহিহ হাদিসে উল্লেখ করা আছে যে মদিনায় মসজিদ তৈরি করার পর নবীজি এবং সাহাবারা সালাতের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন, কিভাবে মানুষকে আহ্বান করা হবে। কেউ কেউ বলল ড্রাম বাজাও, কেউ বা বলল শাক বাজাও, এক একজন এক এক কথা বললো। হাদিস বলছে তখন একজন লোক, সেই লোক তার স্বপ্নের মধ্যে আজান শুনল। সে শুনল আজানের আওয়াজ, যেটা আমি আগে বলেছিলাম মানুষের কণ্ঠে। খবরটা তখন নবীজির কাছে পৌঁছে গেল, আর নবীজি বললেন সে যে কথাগুলো শুনেছে সেগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগছে, আর সালাতের জন্য মানুষকে আহ্বান করতে এর চাইতে ভালো উপায় নেই, যেখানে সবাইকে ডাকা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ দিয়ে। এজন্য তখন নবীজি আদেশ দিলেন, যখন মানুষকে সালাতের জন্য ডাকবে তখন মানুষের কণ্ঠ ব্যবহার করবে, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ড্রাম ট্রাম্পেট শাক ইত্যাদি ব্যবহার করো না। আর শুরু হয়েছিল মদিনায়। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।